उसने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ने की कसम खाई। क्या आपको पता चला कि मैं किसकी बात कर रहा हूं? हाँ, मैं शहीद वीर भगत सिंह की बात कर रहा हूं। कल 28 सितंबर को हम शहीद वीर भगत सिंह की जयंती मनाएंगे। मैं समस्त देशवासियों के साथ साहस और वीरता की प्रतिमूर्ति शहीद वीर भगत सिंह को नमन करता हूं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक हुकूमत जिसका दुनिया के इतने बड़े हिस्से पर शासन था, इसके बारे में कहा जाता था कि उनके शासन में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। इतनी ताकतवर हुकूमत एक 23 साल के युवक से भयभीत हो गई थी। शहीद भगत सिंह पराक्रमी होने के साथ साथ विद्वान भी थे, चिंतक थे। अपने जीवन की चिंता किए बगैर भगत सिंह और उनके क्रांतिवीर साथियों ने ऐसे साहसिक कार्यों को अंजाम दिया जिनका देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का एक और खूबसूरत पहलू यह है कि वे टीम वर्क के महत्व को बखूबी समझते थे। लाला लाजपत राय के प्रति उनका समर्पण हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु समेत कई क्रांतिकारियों के साथ उनका जुड़ाव उनके लिए कभी व्यक्तिगत गौरव महत्वपूर्ण नहीं रहा। वे जब तक जिए सिर्फ एक मिशन के लिए जिए और उसी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। वह मिशन था भारत को अन्याय और अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाना। मैंने नमो ऐप पर हैदराबाद के अजय एस जी का एक कमेंट पढ़ा। अजय जी लिखते हैं, आज के युवा कैसे भगत सिंह जैसे बन सकते हैं? देखिए, हम भगत सिंह बन पाए या न बन पाए, लेकिन भगत सिंह जैसा देश प्रेम, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जरूर हम सबके दिलों में हो। शहीद भगत सिंह को यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। 4 साल पहले लगभग यही समय था जब सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान दुनिया ने हमारे जवानों के साहस, शौर्य और निर्भीकता को देखा था। हमारे बहादुर सैनिकों का एक ही मकसद और एक ही लक्ष्य था, हर कीमत पर भारत मां के गौरव और सम्मान की रक्षा करना। उन्होंने अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं की। वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए और हम सब ने देखा कि किस प्रकार वे विजयी होकर के सामने आए, भारत माता का गौरव बढ़ाया। मेरे प्यारे देशवासियों, आने वाले दिनों में हम देशवासी कई महान लोगों को याद करेंगे जिनका भारत के निर्माण में अमिट योगदान है। 2 अक्टूबर हम सबके लिए पवित्र और प्रेरक दिवस होता है। यह दिन मां भारती के 2 सपूतों महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करने का दिन है। पूज्य बापू के विचार और आदर्श आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। महात्मा गांधी का जो आर्थिक चिंतन था, अगर उस स्पिरिट को पकड़ा गया होता, समझा गया होता, उस रास्ते पर चला गया होता, तो आज आत्मनिर्भर भारत अभियान की जरूरत ही नहीं पड़ती। गांधी जी के आर्थिक चिंतन में भारत की नस नस की समझ थी, भारत की खुशबू थी। पूज्य बापू का जीवन हमें याद दिलाता है कि हम ये सुनिश्चित करें कि हमारा हर कार्य ऐसा हो जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति का भला हो। वहीं शास्त्री जी का जीवन हमें विनम्रता और सादगी का संदेश देता है। 11 अक्टूबर का दिन भी हमारे लिए बहुत ही विशेष होता है। इस दिन हम भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश जी को उनकी जयंती पर स्मरण करते हैं। जेपी ने हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम भारत रत्न नानाजी देशमुख को भी याद करते हैं, जिनकी जयंती भी 11 तारीख को ही है। नानाजी देशमुख जयप्रकाश नारायण जी के बहुत निकट साथी थे। जब जेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ रहे थे तो पटना में उन पर प्राण घातक हमला किया गया था। तब नानाजी देशमुख ने वो वार अपने ऊपर ले लिया था। इस हमले में नानाजी को काफी चोट आई थी, लेकिन जेपी का जीवन बचाने में वो कामयाब रहे थे। इस 12 अक्टूबर को राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी की भी जयंती है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक राज परिवार से थी। उनके पास संपत्ति, शक्ति और दूसरे संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जीवन एक मां की तरह
वात्सल्य भाव से जन सेवा के लिए खपा दिया। उनका हृदय बहुत उदार था। इस 12 अक्टूबर को उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समारोह का समापन दिवस होगा। और आज जब मैं राजमाता जी की बात कर रहा हूं तो मुझे भी एक बहुत ही भावुक घटना याद आती है। वैसे तो उनके साथ बहुत सालों तक काम करने का मौका मिला, कई घटना है, लेकिन मेरा मन करता है मैं आज एक घटना का जरूर जिक्र करूं। कन्याकुमारी से कश्मीर हम एकता यात्रा लेकर के निकले थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही थी। दिसंबर जनवरी कड़ाके के ठंड के दिन थे। हम रात को करीब 12-1 बजे मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास शिवपुरी पहुंचे। निवास स्थान पर जाकर के, क्योंकि दिन भर की थकान होती थी, नहा धो करके सोते थे और सुबह की तैयारी कर लेते थे। करीब 2 बजे होंगे, मैं नहा धो करके सोने की तैयारी कर रहा था तो दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो राजमाता साहब सामने खड़ी थी। कड़ाके की ठंड के दिन और राजमाता साहब को देख करके मैं हैरान था। मैंने माँ को प्रणाम किया। मैंने कहा, माँ आधी रात में? उन्होंने कहा, नहीं बेटा, आप ऐसा करो मोदी जी, दूध पी लीजिए, ये गर्म दूध पी करके ही सो जाइए। हल्दी वाला दूध खुद लेकर के आई। और लेकिन जब दूसरे दिन मैंने देखा तो वो सिर्फ मुझे नहीं, हमारी यात्रा की व्यवस्था में जो 30-40 लोग थे, उसमें ड्राइवर भी थे और भी कार्यकर्ता थे, हर एक के कमरे में जाकर के खुद ने रात को 2 बजे सबको दूध पिलाया। माँ का प्यार क्या होता है, वात्सल्य क्या होता है, उस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे महान विभूतियों ने हमारी धरती को अपने त्याग और तपस्या से सींचा है। आइए हम सब मिलकर के एक ऐसे भारत का निर्माण करें जिस पर इन महापुरुषों को गर्व की अनुभूति हो, उनके सपनों को अपने संकल्प बनाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना के इस कालखंड में मैं फिर एक बार आपको याद कराऊंगा, मास्क अवश्य रखें, फेस कवर के बिना बाहर न जाएं, 2 गज की दूरी का नियम आपको भी बचा सकता है, आपके परिवार को भी बचा सकता है। ये कुछ नियम हैं, इस कोरोना के खिलाफ लड़ाई के हथियार हैं। हर नागरिक के जीवन को बचाने के मजबूत साधन है। और हम न भूलें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত আমরা শুনছিলাম। এর পাশাপাশি এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে আমাদের চোখ রাখতে হচ্ছে, কেন্দ্রের কৃষি সম্মান নিধি নিয়ে রাজ্য এবং রাজ্যপালের মধ্যে সংঘাত। ফের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। গত 9 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, তার পাল্টা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি রাজ্যপালের। আমাদের সঙ্গে সোমরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন, আমাদের প্রতিনিধি ফোনে। এর আগেও আমরা সংঘাতের এই ছবি দেখেছিলাম, ফের এবার চিঠি দিলেন রাজ্যপাল। সেক্ষেত্রে কি রয়েছে এই চিঠিতে? দেখো, মূলত যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত 9 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রকে চিঠি দিয়েছিলেন এবং সেখানে রাজ্যের তরফে কি শর্ত ছিল এই প্রকল্প চালু করার জন্য, সেই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিতভাবে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন। তারই পাল্টা হিসাবে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গতকাল একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠিতে রাজ্যপাল বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছেন। তার মধ্যে থেকে তিনি বলেছেন যে কেন্দ্রের টাকা কেন সরাসরি কৃষকদের হাতে দেবার পক্ষে নয়, শুধু তাই নয়, কেন মাঝে রাজ্য সরকার থাকতে চাইছে। মূলত এই প্রসঙ্গগুলি রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তার লেখা চিঠিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। শুধু তাই নয়, চিঠিতে কড়া ভাষায় লিখেছে রাজ্যপাল যে রাজ্য সরকারের যে অবস্থান তা কৃষক স্বার্থ বিরোধী। এক্ষেত্রেও তিনি সিঙ্গুর নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন। গত বছর রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় সিঙ্গুরে গিয়েছিলেন কিছুক্ষণের জন্য এবং সেখানে তিনি বেশ কিছু চাষিদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, আলোচনা করেছিলেন। সেখানকার কি অভিজ্ঞতা ছিল সিঙ্গুরের কৃষকদের, সেই বিষয় সম্পর্কেও বিস্তারিতভাবে লিখেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। এবং সেই চিঠিতে আমফানের যে ক্ষতিপূরণের টাকা, সেই ক্ষতিপূরণের টাকার বিধির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, অর্থাৎ যে তিনি বারবারই অভিযোগে সরব হয়েছিলেন যে আমফানের ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়ার ক্ষেত্রে দুর্নীতি হচ্ছে, এরকম তিনি অভিযোগ এনেছিলেন। সেই প্রসঙ্গও রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় তার পাঠানো চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যে চিঠি কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রীকে লিখেছিলেন তারই পাল্টা হিসেবে রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় গতকাল মুখ্যমন্ত্রীকে সেই চিঠি দেন এবং সেই চিঠির বক্তব্য আজ রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড় টুইট করে প্রকাশ্যে এনেছেন।
একদমই ধন্যবাদ তোমাকে সোমরাজ। এবং শুধু তাই নয়, রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা এবং একাধিক ইস্যুতে রাজ্য পুলিশের ডিজিকেও কিন্তু চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। গত 5ই সেপ্টেম্বর সেই চিঠির উত্তরও দিয়েছিলেন ডিজি। এবার রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়কে পত্রবোমা মুখ্যমন্ত্রীর। কি রয়েছে সেই পত্রবোমায়? সংবিধানের 163 ধারা অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রী এবং তার মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ মেনে রাজ্যপালের কাজ করার কথা, এটাই গণতন্ত্রের নীতি। সংবিধানের কথা মনে করিয়ে দেন এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপালকে চিঠি লিখে, এবং তিনি বলেন, আমি দুঃখ এবং হতাশার সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে আপনি সাংবিধানিক গণ্ডি অতিক্রম করে এবং নিজের সাংবিধানিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে কাজ করছেন। রাজ্যের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপের এখতিয়ার নেই রাজ্যপালের। মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আপনাকে অনুরোধ, আপনি সংবিধান মেনে কাজ করুন। কোনো নির্বাচিত সরকারকে বিপাকে ফেলার জন্য অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করবেন না। পাশাপাশি এও বলেন, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি হয়ে উঠবেন না। এবং একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান তার এই চিঠিতে যে খুবই বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি যে রাজ্যপাল হয়ে আপনি কেন্দ্রের শাসক দলের এজেন্টের মতো কাজ করছেন। রাজ্যকে অপরাধের স্বর্গরাজ্য বলেছেন, সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন, রাজ্যে বোমা তৈরি হয় এই অভিযোগও আনছেন, আর এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। এবং মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, এই সমস্ত অভিযোগের জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হতে পারে। কারো মৃত্যু হলে আইন আপনাকেই দায়ী করবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন। বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোট, আর তার আগে দলীয় সংগঠনে মুকুল রায়ের গুরুত্ব অনেকটাই বাড়িয়ে দিল বিজেপি নেতৃত্ব। সর্বভারতীয় সহসভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হলো মুকুলকে। কেন্দ্রীয় সম্পাদকের পদ খোয়ালেন রাহুল সিনহা। ইঙ্গিত মিলছিলই, অবশেষে পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে বিজেপিতে মুকুল রায়ের গুরুত্ব অনেকটা বাড়ল। বিজেপির 12 জন সর্বভারতীয় সহ সভাপতির মধ্যে একজন হলেন মুকুল। দল যে দায়িত্ব দেবে সেই দায়িত্ব পালন করব। গত লাস্ট লোকসভা নির্বাচনেও আমি একজন সৈনিক হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টির লড়াই ছিলাম, এবং ভারতীয় জনতা পার্টি গত লোকসভা নির্বাচনে অত্যন্ত ভালো ফল করেছে। অতএব আমরা আশা করছি যে আগামী নির্বাচনেও ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চিত করে ভালো ফল করবে। সম্প্রতি বারবারই বিজেপি নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিল আসন্ন বিধানসভা ভোটে মুকুল রায়কে গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করতে চায় দল। ममता जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलाने का काम किसी एक व्यक्ति ने मेहनत से किया तो वो मुकुलदा है, पर वही मुकुलदा आज कसम खा के बैठे हैं कि आने वाले 21 के चुनाव में ममता जी को उसी कुर्सी पर से नीचे लाना है मुझे। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে তৃণমূলে থাকাকালীন একের পর এক ভোটে দলের সাফল্যের পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন মুকুল রায়। 2008 সালে পঞ্চায়েত ভোট, 2009 সালের লোকসভা ভোট, 2011 সালের বিধানসভা ভোট, আবার 2013 পঞ্চায়েত নির্বাচন, 2014 লোকসভা নির্বাচন এবং 2016 সালের বিধানসভা ভোট। মুকুলের এতগুলি ভোট বৈতরণী পারের অভিজ্ঞতাকেই কাজে লাগাতে চায় বিজেপি। পর্যবেক্ষকদের মতে বিজেপিতে মুকুলের গুরুত্ব বাড়ানোর পেছনে মূলত এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল। প্রথমত, মুকুলকে বোঝানো হলো বিজেপি তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করতে চায়। দ্বিতীয়ত, সর্বভারতীয় সহসভাপতি করে মুকুলকে দিল্লির রাজনীতির দিকে ঠেলে দেওয়া হলো যাতে রাজ্য বিজেপিতে ভারসাম্য বজায় থাকে, বঙ্গ বিজেপির মধ্যে একাধিক ক্ষমতার ভরকেন্দ্র তৈরি না হয়। একই সঙ্গে পদ খোয়ালেন রাহুল সিনহা। কেন্দ্রীয় সম্পাদক পদ থেকে সরানো হলো রাহুলকে, তাকে আর কোনো পদ দেওয়া হয়নি। জন্মলগ্ন থেকে বিজেপির সেবা করবার পুরস্কার এটাই যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা আসছে, তাই আমাকে সরতে হবে। এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের কিছু আর হতে পারে না। আমি যা বলার 10 থেকে 12 দিনের মধ্যে বলবো এবং আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করব। পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে এর পেছনেও একাধিক কারণ রয়েছে। রাহুল সিনহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি কখনোই সেভাবে দিল্লিতে সক্রিয় হননি। জাতীয় রাজনীতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামাতেই দেখা যায়নি। আবার রাজ্য রাজনীতিতেও তার তেমন কোনো সাফল্য নেই জনভিত্তিও। পর্যবেক্ষকদের মতে এসব কারণেই একদিকে রাহুল পদ হারালেন, আরেকদিকে গুরুত্ব বাড়ল মুকুলের। নিউজ 18 বাংলা।